Dito yung ano eh, Phoenix eh. Bubuntutan lang natin ba ya? Abante ba, abante, abante. Kaya abante lang ah. Tulo yung Phoenix. Ah, si kuya, nagalit ah. Kaya abante ba eh. Wala, ito nga ba ito? Gago, tropa pala yan boy. Wag yan, tara baba tayo. Light shield muna kayo dito, light shield muna kayo. Remish na rin tayo. 3, 2, 1, remish tayo. Baba tayo Arwan ah, tara baba tayo Arwan. Tira balik to ah, tira balik to. Huwag nyo babaran boy ah. Para di kayo makancel. Okay, diretso lang. Wala pa atang pumasok boy. Entrance nga tayo, ay gago, kinuha. Okay, entrance tayo, entrance. Light shield muna kayo dito sa hagdan ah. Light shield muna kayo dito sa hagdan boy. Wala pa naman eh. Dito nga tayo, L1. Tara, L1 tayo. Back muna, back. Dito lang, baba lang ah. 3, 2, 1, tara, push tayo, angat boy. Ito ah, ready 1. Yung naiwan ah. Ready 2. Ready 3. Press tayo agad boy, pagkatapos ng 3 ah. Abante tayo L2 boy, abante tayo L2. Iwan nyo na. Remish tayo L2 ah. Cancelin nyo lang yan ha, pag nang-iwa. Remish tayo dito boy, remish tayo dito. Ito ah, ready 1. Ito, dadaan pa sa harap natin eh. Kalmutin nyo ba, ready 2. Pakibihin nga ako nyan, FS. Dikit, MS muna kayo. Di ka tuloy nakabot call. 3, 2, 1, tara, bante tayo. Pabihin ako nun ah. Gabante. Sasalpo ka na ba? Wait lang boy, dito lang tayo. 3, 2, 1, tara, left tayo, ready 1. Pasok kayo boy, ready 2. Ready 3. Pasok kayo left ha. Kalbot lahat. Tutok na. Ready 1. Ready 2. Ready 3. Kalmot agad. Tingin macro. Ready 1. Ready 2. Tutok na boy. Gago, niluwa tayo. Hindi ba Mish? Up. Sige. Wait lang kasi di tayo Mish. Sige, wait lang tayo. May namatay isa eh. Bangon ka ba? Tapos tapak tayo Arwan. Tapak ba ya? Arwan na. 3, 2, 1, trapasok pa. Mga EPS pag may nakita kang isa umaligid sa atin, pa-autobay ako ah. M-star. Tara, sunod tayo dun. Pag pumasok sila, huwag kayo pumasok ha. Salisi tayo lagi sa web nila. Pag nasa right sila, left tayo boy ha. Dito tayo boy, mid boy. Bilog boy. Yeah, banti tayo. Sunod muna tayo boy, sunod muna tayo. Dito lang, gilid lang, storage lang. Storage lang tayo, dito lang, storage ha. Dikit lang kayo. Papaunahin natin sila ha. Right tayo, 3 to push tayo right. Right ha, ready 1. Ready 2. Ready 3. Kalmot agad ha. Right ha, ikot kayo right ha. Ready 1. Ready 2. Ready 3. Yeah, revive. Una SG. Phoenix lang ata nagpapatayin or nakat nila yun. Bull bitch. Tara, Arwan. Nagpa-practice pa ata. Di Arwan tayo ba? Arwan. May pasok na ba? Sorry. Pasok kay Arwan. Dito nga kayo, boy. Tingin nga macro, boy. Gilid, boy. Dito. Bande kayo dito, yung mga brawler, 3, 2, 1, revish tayo. Huwag nyo tirahin yan, ha. Tara, diretso tayo. Huwag nyo tirahin yan, ha. Huwag nyo galawin, ha. Okay, diretso lang. Daanan nyo lang. Mid tayo, mid. Sorry, D1. Okay, diretso. Storage tayo ha. Ito ha, ready 2. Ito. Ready 1.
Abante sa gate, boy. Ready, 3. Abante sa gate, boy. O, kill mo agad pagkatapos, boy. Back muna. Pasindi lang tayo skill. Back lang, ha. Tutok kita, ready, 1. O, left side tayo. Pasok lahat, left side, boy. Pasok lahat, boy. Kalmot muna, ha. Ready, 2. Tagusan nyo, boy. Ready, 1. Tutok it na, ha. Kalmot lang. Ready, 3. Walk lang kayo, boy, para makatutok na maayos. Kalmot lang, ready, 1. Back, konti, ready, 2. Kalmot lang, ha. Ready, 3. Nasa tutukan nyo, boy, oh. Back, ready, 1. Ready, 2. Kalmot lang, ha. Ready, 3. Ayun na. Revive. Huwag kasi kayo tumutok sa isa. Liliko kasi yan, pag may kalaban sa harap nyo. Tapos dadaan. Iikot yung camera ng brawler, eh. Aron. Pansinin nyo yan, iikot yun. Hindi ka makakatutok sa diretso kung saan nyo gusto pag may kalaban sa harap nyo. Game siya. Tara, bante. Wait lang, ha. Dito ba sa bonok? Dito pala. Gaya, diretso. Nayo kayo? So, baka ready, 1. Ito boy, oh. Back, boy. Back. Ready, 2. Babalik yan, ha. Ready, 3. Kalmot, ha. Pagkatapos, ha. Kalmot lahat. Kalmot. Ready, 1. Ang ilan yung mabulbis, ha. Ready, 2. Back. R3. Dito lang. Resin nyo nga ito, te. Resin nyo ito naman. F12 lang, boy, ha. May namatay ba sa inyo, boy? Okay. Ikaw lang? Meron nag-revive? Wala. Sabi pag PM siya. Lang, ito pag lumapit MH. Pag lumapit yan, ha. MH tayo. Danan nga natin yan, boy. Tara, danan nyo. Ito, ready. Unahan nyo lang. Ready. Di ata abot, boy. Ready, 1. Abot ba? Back na. Storage ta. Walk lang dito, ha. Dito, tara, pasok tayo. Sa gilid, oh. Mag-walk lang kayo dito, boy, ha. Mag-walk lang kayo, ha. Sagad kayo. Yung dadaan lang sa harap natin, natutukan nyo, ha. Ito, ready, 1. Patayin nyo nga to. Ready, 2. Ito, mga FS. Okay, compress tayo dito. Pag pinaikot ko kayo, boy, sa kabilang ganto, boy, ha. Ikot kayo, ha. Doon tayo magkikita-kita, ha. Dito kayo daan, no. Sabi. Ikot kayo pa kabila. Sabi, ha, pag-PM siya. Dikit, ha. Wait lang. GMH. Totok lang kita. Dito lang kayo, boy. Recham. Walk lang, Recham. Dito ka lang, Recham. Huwag kang gagalaw. Walk ka lang. Mag-walk lang kayo dito para di kayo napansin. Kasi pag ginawakan tayo ng isa dito, kahit isang archer, di tayo makakabatoy. Ayan, ready lang sa gate, ha. Mag-walk lang kayo, ha. Tingin lang kayo sa gate, ha. Magkawan, sabay atras, sabay 2, ha. Huwag kayong malayo, ha. Tutok lang kayo sa gate, ha. Saan tayo, boy? Iyan nyo lang yan sa akin, boy. Sabi, ha, pag-PM siya. Up. Wait lang. 3, 2, 1, M siya. Dito lang tayo, ha. Yung mga FS na, patayin nyo natin ito, mabilisan, boy. Ito, ready, 1. Back. Tingin na gate. Papatayin lang natin, mabilisan yan, ha. Tingin lang gate, ha. Ito pa, ready, 1. Ito, dumadaan sa harap nyo. Back na, gate, ha. Ready, 2. Sa gate, boy. Kalmot muna lahat, boy. Ready, 3. Walk lang. Ready, 1. Ready, 2. Tutok lang gate, ha. Okay na, walk lang dito. Gate tayo, gate, ha. Tingin gate, boy. Ready, 1. Abante sa gate, boy. Ready, 2. Back. Andiyan na siya, back, ha. Ready, 3. Sa kabilang side, boy. Tawid. Ready, 1. Sa gate, tutok ko. Ready, 2. Abante dun sa kabila, ready, 3. Kalmot sa gitna, kalmot muna, boy. Kalmot lang, ha. Ready, 1. Tutok sa siya, ready, 2. Ready, 3. Kalmot lahat, boy. Kalmot, ha. Tutok sa gitna, ready, 1. Gilid lang kayo, boy. Ready, 2. Bus ata to, boy. Ready, 3. Huwag nyo kami pansinin, boy. Kalmot lahat, boy. Kalmot lang, ha. Ready, 1. Ayun na, pasin kayo, boy. Ready, 2. Revive. SP na.
Grabe, naluwa pala. Wait lang ha, tapaklaruan na. Ay, yung Ali Pops pre oh. Sayang pre, brawler rin pre, kunin mo. Nasa. Ito, nasa nurse. Wait. Ito. Kita mo? Wala dito. Ito, kakababa lang. Ayan. Tapak mo na, wait lang ba ya? Wait lang, sasali pa ako. Yan. Sige. Sali mo lang, sali mo. May party na pala. 3 to Andra, pasok tayo, Arwan. Baka nasa Discord ng Ons yun, ha? Gago ka. Pagpugutan ako ni, Ng Maldition. Dito. Bayin nyo nga itong FPS, bayin nyo nga yung FPS. Image tayo, ha? Pag lumapit, ha, bayin nyo yun, ha? Image. Ito, kaal mo ta, ready 1. Ready. Tara, bayin nyo to, ha? Tara, Banty Boy. Wait lang, wala ata sila image. Sige lang. Sige lang, napag-image, nagbag. Sige. Ito, ha, ready 1. Abante Boy, abante. Ito lang boy, storage boy. Tutukan nyo yung nasa gate boy ha. Gate agos nga, kabilang tayo boy, kabilang side tayo. Dito lang, gitna lang. Let's shoot muna isa. Sabi ha, pag-PM siya. Sabi ha. Up. Image tayo. Tara, bante. Wait lang, walk lang. Right tayo, 3, 2, 1, tara, right. Ready 1. Pasok red ha, ready 2. Pasok red boy. Cancel, ready 3. Ikot ang computer boy. Likod ng computer ha, ready 1. Tutokit na. Ready 2. Ready 3. Kalmot lang boy. Magkuk lang kayo dyan. Ready 1. Dikit kayo tatlo. Ready 2. Dikit kayo. Ready 3. Kalmot ha. Ready 1. Patay na ba kayo? Ready 2. Patay na kami. Yeah, revive na. Tagos kayo, pilitin nyo makatagos ba para maka-free tayo. Huwag kayo ma-stuck dyan sa gate kasi mamamatay tayo dyan eh. Okay, pasok tayo ron. Pagkawan natin, tagos agad kayo palikod ng computer boy. Para di tayo maipit. Pasok. Emish diba? Emish tayo. Pag may nakita ko yung FPS ha, pasuyo ako B8 ha. Yung mga umahaligid para mabilis lang mapatay. Tara, banti ta. Kasi ako makaspam eh. Hindi kasi makikita nung sa kabila eh. Isa lang. Guys, spamming ko na lang para makita nyo. Bante. Basta data boy. Aray tayo lahat boy, aray ta. Tutok kita. Dito lang boy, dito lang boy ha. Dito lang kayo, ready 1. Ay na boy. Walk lang dito, ready 2. Tutukan yung gate boy. Ready 3. Walang gagalaw ha. Kalmot lang boy. Kalmot lang, ready 1. Tutok lang gate ha. Ready 2. Ready 3. O kabila ta boy. Tagos kabila boy. Kalmot lahat ha. Ready 1. Walk lang boy ha. Ready 2. Ready 3. Palikod na computer oh. Kalmot lahat boy. Mag-walk kayo, ready 1. Oh, gate na tayo. Ready ha, sa bulbit ha, ready 2. I know. Ready 1. Gago, sarap nyo. Almot, back. Ready 3. Hindi pa matong na ako boy. Wala na boy. Okay, compress dito boy. F12 lang namatay ha. Ay na boy, ay na SG boy, SG. Ready 1. I know. Ready 2. Gago. Sayang, gago. Nareso ba lahat? Nares. Trap lang ako. At lang sa image ha. Yung Only Pops boy, sabihan nyo dito sa Discord kamo natin. Yeah, image tayo. Okay, papakita boy. Tago nga kayo dito boy para di tayo bahayan boy. Di tayo tatawan. Dito na kayo boy. Ayun na oh. Tatawuhan tayo. Tingin lang kayo gate ha. Ayun na, ready 1. Tamo, tatawan tayo. Ready 2. Yung dadaan lang boy ha. O, tutok gate boy. Ready 3. Tutok gate boy. Tagos tayo kabila boy. Kalmot lahat boy. Kalmot tagos kabila. Ready 1. Ready 2. Tulak boy. Pakabila boy. Cancel. Ready 3. Cancel lang ha. Kalmot. Tutok gate na tayo. Gate na tayo. Ready 1. Walk lang sa gilid ha. Walk lang sa gilid. Dito boy. Macro. Tingin macro. Ready 2. Lahat ng nabuhay. May FPS pa din sa gilid oh. Ito. Ready 1.
Okay, light feed na. Tutok kita. Sagad muna kayo, boy. Ready 1. Ayun na, boy, oh. Gate, boy. Gapangan nyo, ready 2. Mag-hook lang kayo. Ready 3. Kalmot lahat, kalmot lang. Ready 1. Ready 2. Tagos kayo kabila, boy. Ikot kayo pa kabila, boy. Ready 3. Ikaw na lang ata, Bonak. Pa, ready 1. Yes, pinas. Wait lang. Pag ganun ba, tulungan natin kapag push yung kaliwa natin tas hindi sa atin dumaan. Pabanti tayo dun, ha. Pumasok tayo, right? Okay, pasok tayo, right. Gilid nga, boy. Gilid, boy. Nire-raid na ng bullbits, oh. Gilid lang, ha. Dito. Sabi, ha, pagka-PMI siya. 3, 2, levis siya. Tara, bante. Yan natin kain call, gagi. Wala tayong damage doon, boy. Sige nga, try natin na ote, ah. Pag walang tao. Dito tayo, gitna, boy. Gitna, dan, boy. 3, 2, 1, try. Left tayo, left lahat, ah. Tutukan natin left, ah. Ote lang tayo, boy. Ote lang, ah. Ready 1. Ote, ah. Ready 2. Back. Gate tayo, boy. Gate, boy. Okay, ready 1. Pare dito. Gitna, boy. Gitna. Sagad kayo dito, ha. Boy, pag pinersa yung kabila, boy, alam nyo na gagawin. Ikot kayo pag ganito, ha. Kalmutin nyo to. Ready 1. Bayin nyo to, eh. Bayin nyo yun, ha. Tingin gate, ha. Bullbits, ha. Image. Tingin lang, ha. 3, 2, 1, trabante. Ready 1. Ito. Ready 2. Ready 3. Back agad, boy. Tutok lang, hook lang. Ready, ha. Wala nang SG, boy. Ayun na, Phoenix, ha. Ready, ha. Ready 1. Ayun na, boy. Ready 2. Ready 3. Kalmot mo na lahat, boy. Kalmot mo na. Ready 1. Sa atin pa dumaan, gago. Hook lang kayo dyan, ha. Ready 2. Sa pa, ready 3. Ayun na, siya. Hook lang, boy. Sagad kayo, pader, boy. Ready 1. Okay, revive. Guys, Iluluwa ata ng ni... nakuha ng ons. Wait lang, iluluwa tayo niyan, boy. Okay na. Pasok. Ito kayo, gilid, ah. Dali, kakat natin yan, boy. Ha. Mag-aarto tayo. Rebit damage lang, ha, dito, te. Rebit damage lang, ha. Damage. Babalikan natin yung bullbits, boy. Gid, abante tayo, boy. Tingin kayo, baba kayo, arto, ha. Dito, boy. Dito lang, oh. Dito, ha. Pader, ha. Tingin kayo, Arwan, ha. Let's feed kayo. Tago kayo. Gago, may SG sa likod natin, boy. Dito lang, ha. Tingin kayo, Arwan, ha. Yung bullbits, boy, ha. Let's feed na kayo dito, ha. Ayan nyo lang yan, boy. Kalmutin nyo lang yan, ha. Ready 1. Patay nyo ngayon. Tingin lang, Arwan, ha. Baka umalis to yung bullbits, boy. O, nag-RG pa. Tagos ka tayo kabila, boy. Iwan na natin, boy. Tara, tagos tayo kabila. Ito, ready. Gago, si bad boy, oh. Abante, boy. Clashing yata, boy. L3. Ito, ready. 1. Baka, tangat. Storage. Ready, 2. Sa gate, ha. Left side tayo, left side, boy. Left side. 1. Ready, 3. Hook lang, ha. O, kalmot lahat, boy. Ready, ha. Ready, 2. Tutok kita, boy, ha. Ready, 1. Ready 3. Kalmot pagkatapos, boy. Kalmot lang. Ready, ha. Ready 2. Tutukit na, boy. Ready 1. Kalmot lahat, boy. Ready 3. Ready, ha. True. Okay, wag mo na, te. Kalmot lang, boy. Ready 1. Kalmot lang, ha. Ready 3. Wag magre-revive, boy. Wag magre-revive, ha. O, gilid na tayo, boy. Gilid. Pareso nga ako ng lamit, eh. Kasi, ate Keso, pares pa, sir. Yung FS mo na, reso mo, te, ha. Ay, sorry. Nareso ko na sila. Grabe ka naman, te. Sige, pareso ka na naman. Tingin gate, ha. MS nga. Tingin lang gate, ha. Patayin natin yung FS, ha. Bayin nyo lang yan, ha.
Ito nga kayo boy, sagad nga kayo boy, tago kayo boy. Pag nakita kasi tayo, squalin tayo eh. Magtago kayo. Yung unso. Gago, wala ata sa Discord dyan boy. Nasa ano ata ng Discord dyan eh. Sa 11. Ayun na ha. Ayun na, tutok lang kita. Tutok ka, ready 1. Gago, naglag. Ready 2. Walk lang dito boy, dadaan sa harap natin yun boy. Ready 3. Walk lang dito boy. Tutok kita. Kalmot sa gate boy, kalmot sa gate. Tutok kita, ready 1. Di back. Sabi pag-apin siya. Wait lang, huwag muna. Baby ka muna tayo, baby muna kayo. Baby muna kayo. Pabi nga ako tayo. Ito yung FS nila, Rida, yung FS ha. Pag lumapit sa atin ha. Gemich. Ayun na ha. Kabilang side tayo. Papapansin na tayo dyan eh. Kabilang side tayo, sagad kayo ha. Dito lang kayo ha. Dito tayo. Dito tayo kasi hawakan tayo yung shockwave dun eh. Ayun na, ready, agit boy, ready 1. Ready 2, ang gago. Ready 3. Ambo pa kayo ha. Back na agad boy, tutok dito ha. Gilid lang boy, tutok dito, ready 1. Ayun na boy. Back. Let's see dito. Emish lahat ha. Dito lang ha. Ayan, ready 1. Ayun na boy oh. Ready 2. Walk lang ha. Ready 3. Kalmot agad boy, sabay back ha. Back mo na boy. Back boy. Adyan Phoenix, ready 1 sa gate. Alright tayo ha, ready 2. Abante right boy. Ready 3. Kalmot lang boy. Ready 1. Tutokit na ha. Tingin macro ha. Pinupload ko na. Ready 2. Ito. Walk lang dito boy. Ready 3. Abante sa gitna boy. Kalmot lang ha. Ready 1. Ready 2. Kalmot muna lahat boy. Kalmot lang. Ready 1. Ready 2. Hindi pa pala gago. Revive na kayo. Game na ano? Pumunta ba? Yeah, aran. Pag-gising niya ano? Nakakorporate yan. Wait lang, huwag mo na pumasok, baka luha. Di, pasok. Gilid lang boy ha, repeat lang nga lang Gilid lang tayo boy, tingin macro ha. Tingin na, 5. Tingin macro boy, 4. Kalmot ka muna boy, ready 1. Ready 2. Walk lang ha. Ready 3. O kalmot tayo boy, kalmot muna lahat boy ha, pabante boy, ready 1. Ready 2. Tingin macro boy. Ready 3. O kalmot tayo, tutok kita. Ay sa entrance sa hagdan, ready 1. Sige, patay nyo na yung mad pre. Kunwari di natin nakita. Ready 2. Git, try nyo. Kunwari di natin nakita. Ready 3. Ako, pinapatay tayo yan eh. Kaya dapat papatayin natin yan. Kunwari di natin nakita. Yes. Gago, patayin nyo kasi nandun na sila eh. Okay, pasok tayaran. Ganon din gagawin. Nung mad, papatayin din tayo. Siyempre, iisipin nyo, nagka-clash eh. May miss tayo ah. Up. Sige, para dito lang. May miss tayo. Patayin nga natin to isa boy. Ito ha, banting nga boy. Ready 1. Ready 2. Sige, patayin nyo. Sagutin nyo na oh. Tara, alis. Agi yun yan. Blocker. Kaya bate. Ito nga tayo boy. Tingin nga macro boy. Dito tayo daan mid boy ah. Ito boy ha, left side boy, sagad ha, sa gate, ready 1. Likod to boy oh. Ready 2. Abante boy, ready 3. Left side tayo boy, pasok kalmot, left side, ready 1. Wala synchron. Yeah, Aron. City. Sige lang Aron. Big bulbis ha. Dito ha, gilid lang ha.
Sige, lalabas yan. Dito na tayo, pasabi pag-apa. Ito na, pwede mga ano pa daw. Birahin natin kasi ha. Iyak na naman dyan. Wait. Ra. Lagi na, naskwal ka. Nice kayo? Naskwal ni Will. Sige, sunod ka. Bati tayo, boy. Alay, lakad muna kayo. Wait namin kayo storage ha. Ito nga tayo, boy. Abante nga sa gate, boy. Abante lahat sa gate, boy. Lahat ng may image, ready 1. Ready 2. Sa gate lang ha. Walang papasok ha. Ready 3. Walang papasok, boy ha. Dito lang, boy. Knock 3. 2, 1, left tayo lahat, boy. Left, boy ha. Walk lang, boy ha. Tutok na. Ready 1. Tutok na, boy. Ready 2. Abante, boy ha. Ready 3. Kalmut lahat, boy. Kalmut lahat. Kalas muna. Tutokote ha. Ready 1. Tutokote nga. Ready 2. Ready 3. Kalmut ha. Tutokote, boy ha. Tutokote. Ready 1. Ready 2. Tumatalikod, boy. Di natututok sa ukti, boy. Kalmut lahat ha. Kalmut lang. Ready 1. Ready 2. Di ba? Tumatalikod yung tira nyo. Pansin nyo? Ito ha. Kalmut ha. Ito ha. Sa hote ha. Ready 1. Unat, di ba? Ready 2. Ang ina, di mamatay, boy. Sa pa, ready 1. Pa, ready 2. Yan, dito tayo. Oo nga, pinapatay lang. Pares sa case. Pinapatay lang, di lang mapatay eh. Ito, nasa gitna. Tares, ha? CD pa, wait lang. Sige. Dito tayo, ha? Gago, baka madaanan tayo eh. Di natin mapatay eh. Sige, alis tayo dito. Ito ha, hote ha. Tutukan natin na hote ha. Emis natin. Hote ate, ito ha, ready 1. Ready 2. Back muna bro. Back muna. FS nga ba yung FS nila? Ready 1. Back ha. Ready 2. Back. Mahipit tayo boy. Tutok ha. Ready 1. Ready 2. Iniwan na tayo ng tropa natin boy. SP na tayo. Hindi tayo makapatay ng otikol. Sasakalid kita ko. Pipilit talaga eh. Baksan natin to 300. Pasok tayo ron. CD pa ako ha. Sige. Ay na, ready 1. Yung titira dyan, pre. Ayun no. Oh, mainitari mo. Sabi pag-apa. Up na. Siyem. Ito, tinitira tayo. Ito ha, ready 1. Patay nyo nga, boy. Ready 2. Ready 3. Wala kaming kasalanan dyan, pre. Pinipilit nyo kaming tumira, pre. Bati tayo. Tara, mid tayo na para maka-print. Let's shoot nga kayo, sabay let's shoot kayo sa 3, 2, 1, tara, bati tayo. Dikit-dikit lang ha. Gawin na ka lang, te. Dikit lang boy ha. Ito storage boy. Dali. Ready 1, cut to. Ready 2. Go. Abati tayo boy. Abati tayo, left side, ready 1. Wala na boy, naubos sila. Ready 2. Kalmot, ready 3. Dito mama yun or di namatay? Hindi namatay. Ang kukunan. May ba nag-miss? Very best tayo. Aron. Tara, pasok tayo, Aron. CD, no? CD ba, te? Sige. Up sa inyo, te? Sa kabila? Up. Yeah, Tara. Doon ulit tayo, Dan, ah. Ito, ready 1. Gabati na, iwan nyo na, bay. Mid. Ito, ready. Go. Sige, pasok, Aron. Sige lang. Hold on na tayo. Sige, Aron na ta. Ito nga kayo, boy, dito nga. Bante nga kayo dito, boy. Hagdan.
Pasok ka, Retsam. Dikit ka, Retsam, hagdan na. Nasagdan kami. Sabi ito, pagka-PM siya. 5 seconds. Sige. Image nyo lang pag meron Image ka pag meron Sige, image lang pag meron Tara. Napatay din nila yun. Dito tayo, boy. Mid tayo daan, boy. Mid. Back mo na, boy. Back muna, boy. Back, boy. Back. Back lang, ha. Baka tutok ka. Ready, 1. Ayun, boy. Sunod niya, boy. Back agad, boy. Back, boy. Ready, 2. Ulit, oh. Back, boy. Back. Tara. Iwan nyo na yan, boy. Iwan nyo na yan. Pitas na yan. Tayo, angat tayo. So, left side, Tingin macro, ha. Dito lang, oh. Let's shoot this, Ito, ready, 1. Patay nyo nga to, Epes. Back. Babaon te, boy. Babaon te. Bubuntutan natin. Back. Tapos nitro, lit na. Tingin lang, ready. Tingin lang. Yung angat na bulbit, ha. 3, 2, 1, bati tayo gate, boy. Left side lang. May mali. Ito, left side lang. Sagad lang left side. Ito, ready. Ready, 1. Back. Ready, 2. Ready, 3. Bakla, wala papasok ka. Kalmot lang. Ready, 1. Ito, boy. Sagit mo yun. Ready, 2. Bati tayo, boy. Paret lahat. Gapagin nyo. Ready, 3. Pares si Kesa, pares. Kalmo ta. Ready, 1. Patay din ako. Ready, 2. Tutukit na, boy. Kalmot lahat, boy. Ready, 3. Gago, di napatay, boy. Sayang. Sige, tapak muna tayo, na. May patay sa'yo. Hit natin. Amit lang. Sige, tara, pasok tayo, Ron. Ito tayo, gilid, oh. Image, diba? Up. 3, 2, 1, image na. Tara, image na. Bante. Sige, bante ba ya? Bantay. Tag na iyo. Dito ba? Tingin macro ba? Sorry, D1. Back. Dami mo siya. Dito lang, ready 2. Ito, episode, patay nyo. Ito, ready 1. Patay nyo 2 episode, boy. Abate, ready 2. Ito pa, boy. Okay, abate, boy. Ready 1. 2, naiwan, oh. Abate, ready 2. Abate sa gate, boy. Storage, boy. Storage lang, ha. Ready 1. Sa gate, oh. Ready 2. Pasok kayo left, boy. Ready 3. Kalmot lang, ha. Tutokit na, ready 1. Sagad, ha. Ready 2. Sagad, ha. Kalmot muna, boy. Kalmot muna. Ready 3. Kalmot lang, ha. Ready 1. Sa gitna tutok, boy. Sa gitna naman. Ready 2. Ito, sa macro ko. Sa gitna. Ready, ha. Ready lang. Ready. Ito nga, ready 1. Compress tayo dito. Image. Ito nga OT, boy. Itong OT isa. Ready 2. Diba, di kaya? Tara, okay na yan. Ito, bayin nyo nga to, Ito, FS, boy. Ready 1. Ready, 2. Gago. Ready 1. Luluwa to tayo, boy, oh. Isa pa, ready 2. O, kita tayo, boy. Wag na yun. Putang ina, kulat naman yan. Kita. Ready 1. Ayun na, boy. Walk lang dito, boy. Gago. Sayang. Dadaan pa naman sana sa atin yun, boy. Sabi, pag-PM siya. Up sa amin. Sige, wait lang. Wait lang, RGP yun, eh. Maya ante. Game siya. Sagad nga ka, boy. Tago kayo. Dali, tago kayo. Call, call. Naku, natulog siya. Call. Totok gate, ha. Totok gate, boy, ha. Totok gate, ha. Tingin, ha. Ready 1. Ready 2. Walk na, boy. Ready 3. Kalmot, boy. Walang lalabas, ha. Kalmot lang. Ready 1.
Ready to. Walk lang, sarap lang natin boy ha. O ikot tayo dito boy. Tingin na ako boy, tingin na ako boy, tingin na ako boy, tingin na ako boy. Ito atutok kita, ready 1. Ayun oh. Ready 2. Ready 3. Back boy, back sa dulo boy, back sa dulo boy. Kalmot mo na lahat boy ha. Kalmot at tingin na, ready 1. Sarap natin oh. Ready 2. Di suntukan to para boy, kalmot mo na boy, ready 3. Ready 1. Sarap boy oh. Ready 2. Kana basag na kami ha, basag na kami. Kalmot lang. Revive. Sayang. Synchro na pindot. Ipasok tayo Arwan. Synchro ba nakapindot bay? Synchro nga. Pasok Arwan. Okay, mapapatay ata yan. Pasok Arwan na. Para bitemis nga lang dito te. Light speed na kayo boy ha. Alis tayo. Tara alis. Walk na dito boy. Tingin likod ha. 3, 2, 1, tara balik boy. Ready 1. Ito boy oh. Back boy. Back na boy. Palaro nyo. Ready 2. Balik. Back boy. Back agad boy. Tingin likod ha. Ready 1. Kalmot boy. Ready to. Back boy. Back. Angat dito ha. Ready 1. Kalmot ha. Ready to. SP na recham. Dalawa na tayo. Tapak lang ha. Pasi di tayo match. Pinakatabot yan eh. Sabi tayo pagka-PM siya. Pagawa natin yung ball base, lulur lang natin boy, pagka 1 back. Kasi hahabol, tapos tutukan nyo yung hahabol ah. Tara, pasok tayo. Sabi pag premish na. Emish. Baba tayo run boy. Silip tayo entrance ha. Dito lang ha, sa gilid lang ha. Dito lang boy. Huwag kayo papakita te. Tingin na, huwag kayo papakita boy. Bababa yan, natutukan nyo ha. Ready 1. Ayun na boy oh. Back agad boy. Angat sagad boy. Tingin likod ha. Ready. Balik boy. Habol dali. Ito ha, dali. Ready 1. Back. Ready 2. Ready 3. Kalmot lahat boy. Abante na pa laser boy. Wala naman namatay, di ba? Abante. Okay, so ate si namatay. Balik. Ito ready 1. Saan ganda? Ready 2. Nag-revive. Okay, pasok Arwan te. Arwan. Nag-revive. Sabi pagka PM ay gago niluwa. Di pasok na Arwan. Pagka 1 boy, back agad kayo boy ha. Tapos para makabalik agad tayo, makatuwa agad tayo. Pasok Arwan. Dito nga kayo, gapang nga kayo dito, bababa tayo eh. Gapang kayo dito. Dali. Emish tayo. Tara, bante. Tingin kayo entrance ba? Back na boy, mapapansin na tayo dyan. Back lang boy. Dito lang tayo ha. Back na boy, back lang ha. Abante. Dito. L3. Nag-L1 yung ano. Yeah, diretso lang ha. Storage ha. Flashing boy, storage boy. Dali. Ito, ready 1. Ready 2. Pasok tayo left ha. Pasok left. Kalmot mo na lahat boy. Ready 1. Ready 2. Wala pa pala yung ons dun boy. Revive. EOE nyo daw boy. Arwan. Hole mong iro, nakabuhi. Emish. Tara, bante. Nakabuhi yung iro ko, ligtisan ako. Ito nga boy. Back boy. Huwag dyan.
Walk lang dito, walk lang dito. 3, 2, 1, walk lang ha. Walk lang boy, walk lang boy, walk lang, walk lang. Ayun, nasa gitna, yung pipitasin natin. Ba kayo boy, ba kayo? Papansinin kayo dyan boy, ba kayo? Ito, ready 1. Ito boy, oh. Dito lang ha, dito lang ha. Nasa kabila yung pipitasin natin eh. Ready 2. Ito, patayin nyo nga to. Gate boy, gate boy, gate. Ready 1. Back agad ha. Ready 2. Back lang ha, wala papasok ha. Ready 3. Tutok lang gate boy. Back, kalmot muna sa harap boy. Harap tutukan nyo. Ready 1. Yung harap oh. Ready 2. O kalmot muna boy, kalmot muna. Tutukan nyo sa harap ha. Ready 1. Gago, pinansin tayo boy. Sinakot tayo nung isa. Gege. Pipitasin natin yun eh. Ano kasi sila eh. Magsisiksikan sa gate eh. Tara, pasok pa. Ito, Ackerman ha. Rebit nga lang dito. Tayo sa Emish tayo. I-rebit ta sa Emish. Light speed na kayo ha. Tara, alis. Alis ha. Tingin likod ha. Tingin ha. 3, 2, 1, balik. Ready? 1. Back, boss, back. Tingin likod ha. Ready 2. Back, boss, back. Ready 1. Balik. Back agad. Sagad back. Tingin likod ha. Tingin. Ready 2. Bante boy. Walk lang. Ready 1. Back. Di maubos kasi may taga-cancel eh. Revive. Baliw na yata kayo. Kaya tapa ka. Huwag mo na pumasok ka. Rito, tara, pasok tayo. Alis yun. Tingin kayo boy, gapang kayagdan. Light speed lang kayo isa boy. Gapang hagdan. Tingin makro ka boy. Galaw dito. Ready 1. Ready 2. Tangin na, killing spree ka. Ready 2. Ay, ready 3. Back. Dito tayo. May amish ba tayo, tayo? Meron. Amish ta. Bante. Mas si lawyer, di naman napapakinabangan to eh. Huwag na. Nagmumura na eh. Dito tayo boy. Tingin dito tayo dan boy. Nagmumura na eh. Papatay mo pa. Walk lang kayo dito boy ha. Baka makita kasi kayo. Dito nga. Abante nga kayo dito boy. Nawala na yung synchro. Abante boy. Nasa loob bata. Lahat. Ito lang tayo boy ha. Synchro na. Wait lang natin nun sa. 3. Wait lang natin nun sa. 3. Tara left tayo boy. Ito sa left ha. Ready 1. Ready 2. Pasok kayo left boy, ready 3. Tutukit na boy ha. Abante left side lahat boy, likod ng computer boy, tutukit na, ready 1. Ready 2. Likod lang ng computer boy. Ready 3. Magtira balik lang kayo likod ng computer. Kalmot muna lahat boy, kalmot muna. Walk lang kayo, ready 1. Tutukan nyo harap ha. Ready 2. Luwata. Yes. May Phoenix kasi sa likod eh. Okay, Aron, pasok kayo Aron. Di, pasok Aron. Bante kayo dito onte dito ba? Sabi pag-pemi siya. Abba. Emish siya. Kakat natin synchro ha. Tara, kakat natin mo. Dali. Susunod kasi yun pag binakaro eh. Dito tayo, mid ha. Bayin nyo yung mga EPS ha, pag nag-iisa tayo. Ready 1. Wag na. Ito. Walk lang dito boy. Let's shoot mo na isa boy. Abante boy. Angat. Papatay tayo boy. R3 lang boy. Ito, ready 1. Ito, angat oh. L1. Dito lang boy. Let's shoot mo na isa. Tagos nga tayo kabila boy. Tagos tayo. Ready 2. Ito, patay nyo to. Naglalakad oh. Back. Dito tayo boy. Abante dito. Dali. Abante ha, sa gate ha. Toto ka, ready 1. Walk lang boy ha. Ready 2. O left side tayo lahat boy. Pasok ko left side. Sabay kalmot muna kayo ha. Left side ha, ready 1. Tutukit mo ha. Walk lang, ready 2. Walk lang boy. Ready 3. Tutukit na. Kalmot lahat. Tangina, di mo patay yung OT. Tara, pasok tayo Aaron. Dapat mo na si Bin eh. Unti lang yun eh. May miss ba tayo? Pasok. Let's feed na agad kayo boy ha. Rebit lang dito sa miss tayo.
Game, tayo, mission. 3, 2, tara, bate. Ito, ready 1. Kalmot lahat, boy. Kalmot mo na lahat, boy. Ready 2. Kalmot lang, cancel lang, ready 3. Abante boy, abante na. Mid tayo na, mid ah. Dito lang boy. Nandyan sila, dito lang tayo. Dito lang ah. Dito. Ready 1. Ito, patay nyo to. Ready 2. Patay nyo sila po. Nako, back konti. Ready 3. Ito, abangan nyo. Kalmot lahat boy. Ready 1. Abante na. Storage ha. Left side. Tingin lang macro ko boy. Tingin lang. Wait, ito. Abante tayo. Abante. Ito ha. Ready 1. Pasok kayo left side. Boy. Ready 2. Pasok left side ha. Sagad ha. Likod ng computer. Kalmot lahat. Ready 1. Malilikuran kayo ng mad boy. Ready 2. Likod ng computer boy. Tira balik. Sagad nga likod ng computer boy. Sagad mo na. Ready 1. Sarap po. Tutok ko. Ready 2. Kalmot nga boy. Kalmot muna boy. Kalmot. Ready 3. Tanga. Tutok na. Ready 1. Okay, sigawin mo boy. Ready 2. Kalmot lang. Ready 3. Kalmot lang. Ready 1. Sigaw pa boy. Ready 2. Ready 3. Kalmot lahat boy. Ready 1. Pamat, tutang na. Ready 2. Okay, ubusin mo na. Ito Volbits ha. Ready 3. Kalmot lahat. Ready 1. Sayang, tutang na. May problem. Mahaba ng boy. Abot ba? Hindi ata abot eh. Abot. Di ata mapapatay. Tara, pasok tayo ron. Ayun, patay. Aron. Ito ha, Chicxilog ha. Kalmutin nyo, ready 1. Wag na. Pag bumalik na lang, MS tayo. Ay, ready ha. Pag bumalik ha. Ready 1. Ayun o. Wag na. May PA yan. Okay, sige. So tayo mid boy, mid tayo daan boy, mid ha. Ito boy, dito. Ito ha boy, ready 1. Patayin nyo nga ito boy. Ito nang sasakib sa atin oh. Kaya bate boy. Back. Ready 2. Ito, abangan nyo yung angat sa hagdan oh. Abangan nyo lang angat sa hagdan. Ready 1, ayun oh. Para di sila kompleto. Back. Konti boy, back. Dito lang, huwag kayo masyadong malapit. Abangan nyo lang. Abante tayo, abante ha. Ready 1. Abante boy. Ready 2. Back. Kalmot lang boy. Ready 1. Ready 2. Tangina nyo ha. Ready 3. Abante tayo storage boy. Abante na. Ito ready 1. Ito angat oh. Back. Back mo na. Ready 2. Sa likod ha. Napansin na kayo. Ready 3. Kalmot boy. Revive. Galit. Revive. Pasok tayo ron. Sige. Call, pasok ako. 3, 2, 1, aim tayo. Parbit nga ate. Tara, bante. Ito tayo mid boy ah. Salisi kayo boy, mid tayo. Ito, ready 1. Gagong unat. Bante boy. Okay, diretso lang ah. Silip tayo storage ah. 3 kontra left tayo. Left. Wag na yun. Tutok lang tayo gate boy. Let's win na kayo. Wag na yan. Kaya na nila yan. Dito tayo may sagad kayo ah. Sagad lang kayo boy. Tago kayo boy. Tago kayo. Pasundot lang boy dito tayo. 3, 2, 1. Emish muna tayo isa. Pili pa ako eh. Sige. Emish lang pag meron. Na, ready 1. Walk lang dito ha. Ready 2. Walk lang boy. Walang gagalaw. Ready 3. Dadaan lang. Tutukan nyo. Kalmot lahat boy. Kalmot. Ready 1. Ayun na. Tutok dito. Abante. Pagit. Ready 2. Pagit tutok boy. Abante ha. Ready 3.
Kalmot lahat, boy. Kalmot lahat, boy. Kalmot lang. Ready 1. Tutok lang kita. Ready 2. Kalmot lang ulit, boy. Ready 3. Di boy, paputok ulit. Kalmot lang, boy. Kalmot lang. Kalmot lang. Tutok kita. Tutok kita. Tutok kita. Ready 1. Ready 2. Sa kabilang side, right side, kalmot lang. Ready 3. Kalmot, boy. Ready 1. Walang namatay, walang namatay. Balik sa pwesto, balik sa pwesto, balik sa pwesto, balik sa pwesto. Puto mo, tika na, puputok na ulit. Compress dito, compress dito, compress dito. Wag muna yung siya, wag muna yung siya, wag muna yung siya. Wait lang, mga reso lang ako. Sige, 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 reso nyo yun, oh, yung mga namatay, te. Ano? Dikit nga, ate. M siya. Ito kay Epes nila, papatayin natin to, ha, ng 2, ha. Ito pag lumapit, ha, pag lumapit yung Epes na, yung Epes tutukan nyo, nasa gate lang, ha. Nasa gate, ha, ready 2. Ayun, oh. Compress, ha. Tutok kita, ready 1. Dadaan lang sa atin yan, boy. Ready 2. Walk lang, boy, ready 3. Kalmot lahat, boy, kalmot lahat, boy, kalmot lang, boy, kalmot lang, ready 1. Tutukan nyo lang nasa harap, ha, ready 2. O, tingin gate, boy, tingin na, tingin na. Ready lang, ha, ready 1. Back, ready 2. Gate, ha, ready 3. Kalmot lahat sa gate, boy, kalmot, ready 1. Sapa, ready 2. Abante kayo pa right, boy, ready 3. Abante kayo pa right, boy. Kalmot lahat, boy, kalmot, ready 1. Tutok kita, boy, ready 2. Ready 3. Kalmot lahat, boy, kalmot lang, ha, ready 1. Basta kami. Yes, nice. Aron. Yung abarte ko, may city pa ba, boy? 3 piraso na lang to, ha. Sige, meron pa ako dito, bigyan ko na lang kayo. Sige. Right tayo, right. Anal, parang punutin mo na please. Isa lang. Hindi, ayun, okay na. T-wipe. Siya. Tara, bante. Ito, ready. Wag na yan, pre. Iyak na naman yan, pre. Di, bante tayo mid, pre. Mid. Dito ata synchro lagi, oh. Ito, ready 1. Patay nyo to. Bante. Dito, mga boy, cancel nyo, ready 2. Sige, bante, clashing yata, boy. Wala na. Ito tayo, boy, dito. Mapansin kasi tayo dito, boy. Kabila nga tayo. Papansin tayo dyan, eh. Dito naman tayo, para. Ito, kalmutin nyo, boy, ready 1. Sagad kayo, boy, para di kayo makakita. Cancelin nyo, ready 1. Yung episode, dumidikit sa atin, oh. Chemi. Dapat sila madam kabila, eh. Dito tayo. Sagad kayo dito. Wait nga, PM ko nga si madam. Totok lang kita, sagad lang kayo dito. Anlipap, sagad ka lang dito, Anlipap. Sa Ridawan, sa gate, boy. Ready 2. Diba, dito tayo napansin? Ready 3. Kalmot lang, Ridawan. Back, tutok it, ready 2. Tutok it, boy. Ready 3. Walk lang kayo, boy. Kalmot agad, boy. Ready 1. Ready 2. Tutok lang git, boy, ha. Yung papasok, ready 3. Kalmot agad, boy. Ready 1. Back. Tingin sa gate, ready 2. Ready 1. Kalmot agad, boy. Ready 2. Ready 3. O, likod nyo, boy. Kalmot muna, likod, boy, ha. Ready 1. Pasigaw ulit, oh. Ready 2. Kalmot lang. Ito, kalmot, oh. Ready 1. Ito nga, ito si Will. Ready 2. Si Will, oh. Putang ng Will, ha. Tingin likod, ha. Ready 1. Kalmot. Wait. Iniwan tayo, boy. Aron. Dapat pala nag-SP na lang din tayo pag SP nila, no? Aron. Kaso sayang kasi, kompleto kasi tayo, eh. Ayan, oh, Bullbits, oh. MS tayo, MS. 5, 4. Tingin macro, boy. 3, 2. Balik ka, ready 1. Back, boy. Ready 2. Ready 3. O, kalmot lahat. Ready 1.
Inang ina nyo ha. Back. Tara na, iwan nyo na yan. Wait natin sila sa storage ha. Wait natin sila sa storage ha. Dito, tingin Maro ha. Dito tayo na side oh. Dito lang. Sabihin muna kayo dito ha. Wait natin yung wave nila. Abante kayo sa akin, Onti boy. Abante sa akin, boy. Abante, Onti boy. Ito ha, ready 1. Huwag mo na pumasok ha. Ready 2. Sundot lang ha. Huwag mo na pumasok, boy. 3 to enter left tayo. Kalmot lahat, boy. Kalmot mo na lahat. Ready 1. Tutukit na ha. Ready 2. Tutukit na. Ready 3. Kalmot lahat, boy. Kalmot. Ready 1. Tutukit na, boy. Ready 2. OT tayo, boy. Ready 3. OT nga mo, OT boy. Kalmot na. OT ha. Ready 1. Ready 2. Oh, tang na sayang. Ready 3. Gago, synchro pa nga nanalo. Di na nag-wave yung Phoenix, no? Oo, hindi na mag-wave. Abot pa ito. Abot to ba? GG na, boy. Tara, GG na, GG. GG na, boy. Maya ulit. Diyo kasi muna ka. Tayo na lang. Diway. Bye. Diway ate Keso, diway. Nakarami na tayo dun eh.